good morning, and welcome back to my channel. So this is Margin, and today we are going to manggahan kay mag-harvest me og mangga. Kauban nako si Kuya Talyo og si Jemby. Of course, ang nanaka dito si Rimar, o gwapo kay si Rimar, kauban ni Jalvin. Daghan kaayog bunga ang ilahang mangga, guys. So mauna ang ilahang napupo karon, pero wala pa gyud na nahuman kay taas-taas pa gyud ang ilahang harvestanan, og daghan pa jud og bunga, og naa say mga hinog sa punuan. So unsa nganong ni anha mi dira para makakaon mi sa hinog sa punuan. So mao na ang tibok nilang mangga, medyo dako-dako, daghan sa og bunga. Of course, ing ana kanindot ang province life kay makakaon jud ta og daghan kaayong mga prutas nga libre nga di na ka kinahanglanan magpalit. Diba? So ang nagsaka dra si Jalvin, si Rimar, so mao gyud nay nangunay, o mao na ang na-harvest nila karong buntaga. Of course, nag-sizing pud akong sister nga gwapa kaayo, pak. Dayon. So lantawa ang mga bunga, daghan pa kay blessed gyud kaayo sila kay daghan kaayo og bunga ang ilahang mangga. So init kay ng panahon na, guys, pero nakaipo jud mi og daghan. Daghang kayong salamat sa inyong paglantaw. God bless you all.